Hei whakakōpani ake ko te wāhanga mō ngā reo irirangi Māori. I tēnei rā ka huri te ihu o te waka ki te tai whakararo, arā ki te reo irirangi o te hiku o te ika. Kia mihi atu au ki tōna apataki arā kia Peter Lucas Jones, kei te hoa tēnā koe. Tēnā koe te hoa e te whanaunga o tira e mihi ana au kia koutou katoa. Anei, e rere nei ngā mihi. Tēnā kōrero mai, hea haa koutou mahi kia koke whakamua tonu ai ngā kaupapa a te hiku? Weno, ko te mea nui i tēnei wā, kia noho tāpui ngā kaimahi ki o rātou whare. Nō reira e mahi ana ngā kaimahi i o rātou nei whare, i roto i te mahanatanga o rātou nei whānau. Ka mutu e arotahi ana mātou ki te āhua o te tika me te pono o te kōrero e whakapāhongi ana e mātou. Hei whāngai i ngā whakaro o te hunga whakarongo. Mōhio ana tātou ko ētahi o tātou nei papakainga. E hara i te mea ko hono atu te katoa o rātou ki te ipura. Nō reira he mea tino nui tēnā me te reo irirangi. Hei tāpiri atu ki tērā, e whakahaere hia ana e mātou ētahi whakatatai, he whakatatai raranga, he whakatatai tuhi kōrero Māori hoki, he pū rākau. Nā reira, ko te whiwhinga he pūtea, hei tautoko i ngā whānau, hei tautoko i ngā uri o te iwi, e noho nei ki o rātou whare, kia kaua rātou e moke, kia kaua rātou e pāngu i te hoa. Ka mutu pēr koutou e hoa. Nā kua rongo mātou e kōrero tia ana te hononga o tēnei mate urutā ki te paraweta. Tēnā whakawhānuhia e rā kōrero? Ko tētahi o ngā wāhanga e whakahaere hia nā hau i te ahiahi ko ngā kaumātua catch-up. Ka mutu i ngā kaumātua catch-up, ka puta ētahi o ngā kōrero mō ngā wā o mua. Nā, ko te paraweta, tētahi o ngā kaitiaki, tētahi o ngā tohu, o te ao tawhito, i roto i ngā kōrero tuku iho o te au pauri. Ka mutu i roto i ētahi o ngā ahiahi ko tahake nei, ko kōrero ētahi o ngā tohu i kitea i ngā mātua i te wā o te whuru. Tērā māuiwi nui. Nō reira, he hoki ngā mahara, engari he tūpato kei roto i e nā kōrero. Hei whāngai anō i te whakaro o te hunga e noho nei, e noho puni nei ki o rātou whare. Hei whāngai hoki i te taha wairua. Māramana tātou e kaha nei tātou te whāngai i te hinengaro, engari he huarahi anō tēnei arā te kaumātua catch-up. Hei whāngai i te taha wairua o te pānau e noho nei ki ngā rohe i tua whenua. Rawe. I tā tūranga mahi hei hea mana mo te whakaruru hau o ngā reo irirangi Māori, tēnā e peha ana ngā reo irirangi Māori o te motu i tēnei wā ki tāu nā titiro? Hoi anō e kahana te mahi a ngā reo irirangi Māori puta noa te motu, e whakawhirinaki ana te hunga hakarongo ki o rātou reo irirangi Māori. Kua roa ngā reo irirangi Māori e tuku atu ana i ngā pūrongorongo kōrero ārohe, me ngā pūrongorongo kōrero ā motu. Ka mutu, e whakamahara ana tātou i a tātou anō, he huhua ngā reo. Hara i te mea ko tahi te reo Māori. He reo huhua no roto mai i ngā haukainga katoa. Nō reira e tika ana kia whai wāhi rātou. Engari no te rānei i whakatakoto kōrero a hau ki mua i Simon Bridges me tana komiti mo te āhuatanga o te ao pāpāho Māori. Ka mutu ko te tahua whakaora mō ngā Pākihi, tētahi o ngā mea. Engari me kaua tātou e haka momona tia ngā kamupene e whiwhi muni ana, me tahuri atu tātou ki ngā umanga paku kore, ngā tini umanga kei ngā rohe tua whenua. Tētahi o ngā mea e kōrero hia nei ngā reo irirangi Māori. Ka kaua e wareware ki te āhua o te takoto o ngā mahi e mahi ana, hei whāngai, hei awhi, hei tiaki hoki i ngā haukainga. Tēnā ra wātu koe i nā kōrero e te hoa o tira e te rangatira, te kaiurungi, te waka o te whare pāpāho o te hikumiria anei mātou o te karere o te ao Māori e mihi nei kia koe Peter Lucas Jones. Tēnā koe. Tēnā koe Orini, o tira tēnā koutou katoa.